कोलकाता के 57 नंबर वार्ड के टीएमसी काउंसलर जीवन साहा अब ईडी की रडार पर आ गए हैं। टीएमसी नेताओं का काल बन चुका ईडी अब जीवन साहा की कमाई की जांच करेगा। इस बारे में न सिर्फ ईडी के पास लिखित शिकायत दर्ज हो चुकी है, बल्कि उनकी तमाम नामी बेनामी संपत्ति की लिस्ट भी ईडी के हाथों पहुंच गई है। ईडी के सामने जीवन साहा की संपत्ति को लेकर सवाल बीजेपी ने उठाया है। उत्तर कोलकाता जिला बीजेपी के नेता मनोज कुमार बर्मन ने मंगलवार को सॉल्टलेक में ईडी के दफ्तर में जाकर जीवन साहा की संपत्ति के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी का इल्जाम है कि जीवन साहा ने पिछले कुछ सालों में 57 नंबर वार्ड में एक के बाद एक इलीगल कंस्ट्रक्शन कर करोड़ों रुपए की काली कमाई की है। बीजेपी नेता के मुताबिक जीवन साहा ने उस काली कमाई के एक हिस्से से पिछले 10 सालों में 51 से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसका एक बड़ा हिस्सा जीवन साहा और उनकी पत्नी के नाम पर है, जबकि दूसरी संपत्तियां उनके विभिन्न रिश्तेदारों के नाम पर है। बीजेपी ने उन 51 संपत्तियों के दस्तावेजों के साथ ईडी को लिखित शिकायत की है। साथ ही यह सनसनीखेज दावा भी किया है कि जीवन साहा ने अपना काला धन विदेशों में भेज दिया है। विश्वजीत दास और शंकर अद्यो जैसे लोगों ने काला धन विदेश ले जाने में जीवन साहा की मदद की है। बता दें कि विश्वजीत दास और शंकर अद्यो दोनों को ईडी राशन घोटाला मामले में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बीजेपी ने यह इल्जाम भी लगाया है कि विश्वजीत दास के पास मेट्रोपॉलिटन हाउसिंग सोसाइटी में 2 फ्लैट भी हैं। बीजेपी का इल्जाम है कि इस बड़ी मात्रा में काले धन का जरिया इलीगल प्रमोटिंग है। अपनी लिखित शिकायत में बीजेपी ने गोपाल साहा और संजीव पोद्दार नामी 2 लोगों का नाम लिया है और इल्जाम लगाया है कि उन दोनों ने टीएमसी काउंसलर जीवन साहा को उनके अवैध कारोबार में मदद पहुंचाई है। जीवन साहा के खिलाफ ईडी में शिकायत दर्ज कराने वाले बीजेपी नेता मनोज बर्मन का दावा है कि उनकी इस लिखित शिकायत को ईडी ने ग्रहण कर लिया है। আমরা এসছি মূলত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরের কাছে একটা অভিযোগ করতে। সেই অভিযোগটা হচ্ছে 57 নম্বর ওয়ার্ডে মেট্রোপলিটন সহ পুরো 57 নম্বর ওয়ার্ড জুড়ে যে ইলিগাল কনস্ট্রাকশন তৈরি হচ্ছে তার থেকে যে উৎস আয়ের উৎস সেই আয়ের উৎস খুঁজে বার করার জন্য। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কাউন্সিলর তিনি 2021 সালে যে নমিনেশন ফাইল করেছিলেন সেখানে তার যা প্রপার্টি ছিল এখন তার চেয়ে শতেক গুণ প্রপার্টি তার বেড়ে গেছে। এটা কোথা থেকে এলো, এর উৎস কি, এই সমস্ত খোঁজার জন্য আমরা ইডির কাছে এসেছি আবেদন করতে। তার সহযোগী হিসাবে বাংলাদেশ, দুবাই ইত্যাদিতে যারা যুক্ত গোপাল সাহা এবং সঞ্জীব পোদ্দার, তারা ওখানকার মেট্রোপলিটন হাউজিং কোঅপারেটিভ সোসাইটির কোনো এক সময়ে তারা দুজনেই সেক্রেটারি ছিল। এই সোসাইটিকে কাজে লাগিয়ে ধীরে ধীরে জীবনবাবু ওখানে মেট্রোপলিটন চ্যারিটেবল ট্রাস্ট গঠন করেছে, মন্দির তৈরি করেছে, করে এই ইলিগাল কনস্ট্রাকশন থেকে টাকা তুলছে। এবং তার যে প্রপার্টি এই মুহূর্তে আমরা 26টা প্রপার্টি তার স্ত্রী এবং তার নামে দিয়েছি, তার আত্মীয় স্বজন মিলে টোটাল 51টা প্রপার্টি আছে। সেই অভিযোগটা আমরা ইডিতে করে গেলাম যে এর প্রপারশনেট অফ প্রপার্টি অ্যাক্টে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখা হোক। আয় বহির্ভূত যে সম্পত্তি সেটা কোথা থেকে এলো, কিভাবে এলো, এটাই হচ্ছে আমাদের বিজেপির তরফ থেকে দাবি। উত্তর কলকাতা বিজেপির তরফ থেকে আমরা এসছি এবং এখানে আমাদের এটা জেলার কোন জেলা, বারাসাত জেলার আমাদের যিনি আছেন আমরা সবাই থেকে জীবন কুমার সাহা, নাম হচ্ছে গোপাল। হ্যাঁ, এরা ওখানের প্রমোটার। এই গোপাল সাহা এবং এই যে সঞ্জীব পোদ্দার, এরা রিলেটেড হচ্ছে বিশ্বজিৎ দাস, শঙ্কর আঢ্য, যাদের অলরেডি ইডি গ্রেপ্তার করেছে, তাদের সঙ্গে এদের রিলেশন আছে। এরা এখানে যখন সম্পাদক ছিল সন্দীপ পোদ্দার এবং গোপাল সাহা, এরাই বিশ্বজিৎ দাস, শঙ্কর আঢ্য এবং তার বহু অপরিচিত আঢ্য, তাদেরকে এরা এখানেই আশ্রয় দিয়েছিল, প্রশ্রয় দিয়েছিল। এবং তাই নয়, বিশ্বজিতের ওখানে মেট্রোপলিটনে ফ্ল্যাটও আছে, বাড়িও আছে। সেগুলো খোঁজ করার জন্য আমরা ইডিতে ডাইরেক্টর সাহেবকে বলে গেলাম। আমার নাম হচ্ছে মনোজ কুমার বর্মন, বাড়ি চিংড়িঘাটা ক্যান্সার। আমার ডেজিগনেশন হচ্ছে উত্তর কলকাতার বিজেপির সভাপতি মানে হচ্ছে এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য। আর হচ্ছে টুবাই দত্ত, সমরজিৎ দত্ত,
উত্তর কলকাতা ওবিসি মোর্চার সোশ্যাল মিডিয়া ইনচার্জ।